बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरिया इद्रीस यूट्यूब ऑफिशियल। बहुत दिनों के बाद आज मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारी दीगर वजूहात ऐसी हुई कि हम रेगुलर आपसे बातचीत नहीं कर सके। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि हमें बहुत ज़रूरी महसूस हुआ कि जो जो अपडेट्स हैं उनसे आपको आगाह करते चलें। आज हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या वजह है कि अब हमें लग रहा है कि वो हिस्ट्री बनाने नहीं जा रहे जिसके बारे में कहा जाता था कि शायद वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो ये हिस्ट्री बनाएंगे, यानी अपनी मुद्दत पूरी करने की हिस्ट्री, अपनी टर्म पूरी करने की। संडे को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अब वोटिंग हो जाएगी। बड़े ज़्यादा चांसेस अब इसी बात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में लूज़ कर जाएंगे और अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। नंबर गेम में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बहुत पीछे हैं, लेकिन ये सूरत हाल आज से अगर 2, 3, 4, 5 महीने पहले कही जाती तो बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो एक हाइब्रिड रजीम का खासा है, जो प्राइम मिनिस्टर की एक शख्सियत है और बड़े फेवरेट वो समझे जाते हैं कुछ हलकों में, तो शायद ये वो पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो अपनी हिस्ट्री पूरी करेंगे। क्यों ये इतना अहम अपना मुद्दत पूरी करेंगे, ये मामला इतना अहम क्यों है? हमने एक थोड़ी सी रिसर्च की है कौन कौन सा प्राइम मिनिस्टर कितने अरसे तक रहा। हम बैकवर्ड्स चलते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो की तरफ। 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977, यानी 3 साल तक 3 साल 10 माह 21 दिन तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके बाद मोहम्मद खान जुनेजो 24 मार्च 1985 से 29 मई 1988, यानी 3 साल 2 माह 5 दिन प्राइम मिनिस्टर रहे, टर्म पूरी नहीं कर सके। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो उनकी पहली टर्म आती है 2 दिसंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक, यानी 1 साल 7 माह 24 दिन। ये टर्म थी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की पहली। और कहा जाता है अक्सर जब पीटीआई की फर्स्ट टर्म की बात की जाती थी तो उसको बड़ी ममासलत दी जाती थी बेनज़ीर भुट्टो की फर्स्ट टर्म के साथ भी। नवाज शरीफ साहब उसके बाद आ गए 6 नवंबर 1990 से 18 अप्रैल 1993 तक, 2 साल 5 माह 12 दिन। फिर दोबारा बेनज़ीर भुट्टो आती हैं 18 जुलाई 1993 से 5 नवंबर 1996, 3 साल 3 माह 15 दिन। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999, 2 साल 6 माह और 25 दिन। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 21 नवंबर 2002 से 26 जून 2004, 1 साल 7 माह 5 दिन। चौधरी शुजात हुसैन 30 जून 2004 से 20 अगस्त 2004, यानी 1 माह 20 दिन। शौकत अजीज़ साहब 20 अगस्त 2004 से 16 नवंबर 2007, 3 साल 2 माह 26 दिन। देन सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की 25 मार्च 2008 से 19 जून 2012, तकरीबन 4 साल 1 या 2 माह का उनका टाइम पीरियड था। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब 22 जून 2012 से 25 मार्च 2013, यानी 8 माह 3 दिन। फिर नवाज शरीफ साहब अपनी थर्ड टर्म में आए 5 जून 2013 से 28 जुलाई 2017, 4 साल 25 दिन वो हुकूमत में रह सके। उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब आए 1 अगस्त, यानी आज की तारीख 2017 से 30 मई 2018, 9 माह तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और 19 अगस्त 2018 से आज तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। संडे को हमें पता चलेगा कि अब वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं कि नहीं रहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया था, तो हर गुजरते दिन के साथ एक हम कॉन्फिडेंस देख रहे थे, उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था कि वो ना सिर्फ ये मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि आइंदा इलेक्शन में भी जीत कर 2028 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहेंगे। ये बात खुद पीटीआई भी कहती थी, कुछ लोगों को भी ये खौफ था और जो पीटीएम की पूरी मूवमेंट थी उसमें भी ये बात इसका जिक्र हुआ। लेकिन 1 माह पहले हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया है कि आज जब हम बैठे ये बातें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर 1-2 दिन के मेहमान ही नज़र आ रहे हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसकी दीगर वजूहात हो सकती हैं। लियाकत अली खान से भी अगर शुरू करें, नवाज शरीफ तक सभी पहले घर चले गए, हटा दिए गए, कत्ल कर दिया गया या मार्शल लॉ लगा दिया गया।
پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، انہوں نے سب سے زیادہ جو طویل عرصہ ہے وہ 4 سال 2 ماہ 2 دن بطور وزیر اعظم گزارے۔ اس کے بعد 2008 سے 2012 میں یوسف رضا گیلانی ان کا سیکنڈ لانگسٹ ٹرم ہے، 4 سال 1 ماہ 1 دن بطور وزیر اعظم گزار کر دوسرے نمبر پر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان۔ کیا وجہ ہے کہ جو کہ ایک آپ سمجھیں جن پہ بیٹ کی جائی تھی کہ یہ اپنی مدت پوری کریں گے، انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ اپنی ٹرم پوری شاید نہیں کر سکیں گے؟ اس میں کچھ باتیں، ایک تو آج پرائم منسٹر نے جو انٹرویو دیا ارشد شریف صاحب کو، اس میں انہوں نے تھوڑا سا اب ذکر کیا ہے۔ ہم نے جتنی میٹنگز کی ہیں پرائم منسٹر سے، اس میں وہ بار بار یہ کوئی اس طرح، کیونکہ ہم نے دیکھا بھی ریسنٹلی ایک کیوں نکالا کی کیمپین تھی، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پی ڈی ایم میں بہت اشارے کیے گئے تھے، مگر پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل کلیئرلی کہا کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو حوالے سے اس میں بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس میں انٹرنیشنل کانسپریسی کا ذکر کیا ہے۔ اگر وزیر اعظم کے فیصلوں پر نظر دوڑائی جائے تو انہوں نے حکومت سازی کے وقت کچھ ایسے اہم فیصلے کیے ہیں جو کہ یقیناً غلط ثابت ہوئے۔ سب سے بڑا غلط فیصلہ پنجاب جیسے اہم صوبے میں عثمان بزدار جیسے کمزور وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا گیا۔ بہت زیادہ میڈیا نے اس میں آوازیں اٹھائیں، بہت زیادہ سٹوریز کی، بہت لوگوں نے بتانے کی کوشش کی۔ ریسنٹلی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ وہ میرا ایک سٹاپ گیٹ ارینجمنٹ تھا، میں نے کرنا ہی تھا تبدیل۔ اس وقت میری پارٹی کے اندر اتنی بٹوارا اتنا ہو چکا تھا کہ میں کسی ایک گروپ کو لاتا تو دوسرا گروپ ناراض ہو جاتا، جو ابھی آپ جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، یہ تمام گروپس دیکھ رہے ہیں، کیونکہ تھن میجورٹی تھی، بہت تھن، تو یہ تو بلکہ میجورٹی اس کو پتہ نہیں کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس وقت سے ان کو یہ خطرہ لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ میں نہیں جا سکتا الیکشن میں۔ بٹ اینی وے کل پنجاب کی صورتحال بھی ہم دیکھیں گے، لیکن بہرحال آپ کو پنجاب آپ کا مائل سٹون ہونا تھا پی ٹی آئی کا، آپ کی پرفارمنس کا۔ جب وہاں پہ آپ ایک ویک پرائم منسٹر چیف منسٹر لگائیں گے تو سارا بوجھ پرائم منسٹر کے آفس پہ پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو خود مینج کرنا ہے تو آپ کے لیے ایڈڈ کام ہو جائے گا۔ دوسری طرف پرویز خٹک جیسے منجے ہوئے سیاستدان کی یقیناً چوائس موجود تھی۔ پرویز خٹک صاحب سے میرا کوئی پرسنل لنک نہیں ہے کہ میں ان کو اچھی چوائس کہہ رہی ہوں، لیکن ہم بیس کریں فیکٹس کے اوپر۔ پرویز خٹک صاحب نے پہلی دفعہ ایسی حکومت دی خیبر پختونخوا میں کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کر واپس آ گئی، ہسٹری بنائی۔ سو جو بھی اختلافات تھے آپس کے، اگر آپ لارجر گڈ میں اور پارٹی کو بھی وہ انٹیکٹ رکھ کر چلے، ابھی بھی اس وقت میں پرویز خٹک صاحب ہی کی نیگوشیشن سکلز بڑے حد تک کام آئی ہیں، دھرنے کے دنوں میں بھی بڑے کام آئے تھے۔ سو اگر ان کو صوبہ دوبارہ دے دیا جاتا یا کسی ایسی ایکولی اسٹرانگ پرسنالٹی کو دیا جاتا، محمود خان جیسے کمزور وزیر اعلیٰ کو لے آیا گیا، تو یہ دونوں صوبائی حکومتیں آپ کی ویک ہو گئیں۔ اگر آپ کا پہلے ہی تھن میجورٹی ہے، آج پرائم منسٹر نے اس کا ذکر بھی کیا کہ میں تو لوگوں کی ہمیں ہر جگہ جگہ جا کے منتیں کرنی پڑی، تو پھر جب ایسے تھا تو صوبے بھی آپ کے کم سے کم صوبے اسٹرینتھ دیتے وفاق کو، وہ نہیں ہو سکا۔ پرویز خٹک نے کے پی میں تحریک انصاف کی پہلی حکومت بنوائی تھی، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں 2/3 اکثریت دلوائی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اختلافات کی خبریں آئیں، وہاں بھی لوگ ناراض ہوئے، عاطف خان صاحب ناراض رہے، دیگر لوگ ناراض ہوئے، لیکن پھر معاملات جو تھے وہ ویسے نظر نہیں آئے جو فرسٹ ٹرم میں نظر آئے تھے۔ وزیر اعظم کی طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کے بارے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنون ہیں، آنسٹ ہیں، لیکن یقیناً وہ ناتجربہ کار تھے۔ کجا کہ انہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی جب کمزور وزراء اعلیٰ کو رکھ لیا، فرسٹ ٹائمرز کو رکھ لیا، تو خود ان کے اپنے صوبوں کو خود ہی چلانے کی ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر آ گیا۔ سو اٹس یور فرسٹ ٹائم ان دا سینٹر اینڈ دین یو آر برنگنگ فرسٹ ٹائمرز جو کہ آپ کے صوبوں میں، تو یہ آپ خود سوچیں کہ اس کا ایک نیچرلی آپ کو ہینڈی کیپ ہونا ہی ہونا تھا۔ پھر اس کے علاوہ مسلسل 3 سال تک اپنی کابینہ میں رد و بدل کیا، اب کابینہ میں چوائسز بھی کوئی اتنی نہیں تھی، ظاہر ہے آپ کو ایلائز کو خوش کرنا تھا۔ خود پرائم منسٹر کی یہ بات تھی کہ 4 سیٹس بھی ہیں تو 5 وزارتیں چاہیے، کسی پارٹی کے لیے انہوں نے کہا تھا، لیکن ہی سیڈ دیٹ کہ میں تو اس میں ہی بزی رہتا ہوں کہ کس کو خوش کروں۔ پھر جو ان کے منسٹرز تھے، ابھی ریسنٹلی ہم ایک منسٹر نے کہا کہ میں اپنی منسٹری انجوائے ہی نہیں کر سکا کیونکہ بڑی نظر ہوتی تھی ہماری وزارتوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود جب جو بھی تھا، جو بھی ریزن تھا، کیبنٹ کے اندر ان کو شاید اس قسم کے لوگ نہیں مل سکے جیسے ہونے چاہیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشورے تھے خاص طور پہ ایڈوائزرز، اس کے بارے میں تو اب سب کی حتمی رائے ہے کہ ایڈوائزرز کے بارے میں پرائم منسٹر
काफ़ी बेहतर चॉइस रख सकते थे। बहुत से लोगों की शिकायतें हैं, उनके एमएनएज अब पैसा लगाने की कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है, यकीनन पैसा भी लगा होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नाराज़गियाँ थीं इन एमएनएज की, एमपीज़ की। वो बता रहे थे, ओपनली बताए थे, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, एडवाइजर्स उनका फ़ोन नहीं उठाते थे, प्राइम मिनिस्टर तक उनके मैसेजेस नहीं जाते थे। सो जो एक इलेक्टेड होता है उसके लिए ये काफ़ी मसला कुन होता है। यहाँ पे मैं जो ख़वातीन की मखसूस सीट्स पे आई हैं ख़वातीन, उनका पार्टी बदलने को, मैं आई एम अ लेडी माई सेल्फ, लेकिन आई थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादती की बात है। चाहे आप किसी भी पार्टी से हों, रिज़ाइन करके फिर दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। खैर एनीवे, दोबारा इसमें आते हैं। हमने देखा दोनों सूबों में गलत फैसलों के जो पहले नताइज थे वो ज़िमनी इलेक्शन में नज़र आए। शुड हैव बीन अ ग्रेट वार्निंग सिग्नल। जनरल इलेक्शन के बाद होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में एक एक करके हारने लगे। जहां केपी में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत थी, वहाँ भी बेशतर ज़िमनी इलेक्शन में हार गए और गुज़िश्ता साल के आखिर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के पहले फेज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा। अब हम देख रहे हैं कि एक सर्ज आई है, पॉपुलैरिटी आई है। अभी जो इलेक्शंस आए हैं उसमें क्लीन स्वीप किया है पीटीआई ने, वो भी उन इलाकों में जहाँ समझा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इट मीन्स कि आपकी पावर थी मगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। जब 8 मार्च को अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाई तो ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इसके लिए भी रेडी नहीं थे। अभी आपकी एक पार्टी की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये कमाल की बात है कि आपके इतने सारे लोग नाराज़ थे और कोई ग्रिप नहीं थी, पता नहीं था कौन नाराज़ है, किसको इंगेज करना है। जिनको इंगेज करना था वो खुद दूसरी तरफ इंगेज हो गए। सो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इत्माद में अपनी पार्टी के अरकान और इत्तेहादियों को इत्माद में नहीं लिया, बल्कि अवामी राब्ता मुहिम पर तवज्जो ज़्यादा दी। लिया होगा, वो भी काम चल रहा था, बट जो मेन फोकस था वो आवाम की तरफ रखा। बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर से एक मुलाकात हुई, वहाँ पर जर्नलिस्ट ने कहा कि आप यू नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। किसी ने ये भी मजाक से कहा मे बी यू ट्राइंग हार्ड टू गो, लेकिन अब वजह समझ आती है कि प्राइम मिनिस्टर के पास वो मरासला था और वो शायद समझते थे कि अब ये बैरूनी साजिश है तो ये लोग तो मेरे शायद अब नहीं सुनेंगे, तो मैं फिर पब्लिक में जाऊं और पब्लिक तक अपनी बात लेकर जाऊं। जब अदम एतमाद में जो खेले जाने वाला पत्ता था, वो जब उन्होंने चलाने की कोशिश की तो उस वक्त भी लगता है कि देर हो चुकी थी। ये भी बड़ी बात है कि अगर मीडिया सिंध हाउस की अंदरूनी कहानी सामने ना लेकर आता तो वज़ीर-ए-आज़म को शायद नहीं पता चलता कि उनके कितने अरकान अपोजिशन के साथ बैठे हैं और इत्तेहादी अपोजिशन के साथ अपने मामलात सीधे कर चुके हैं। अब आप प्राइम मिनिस्टर को हर तरफ से खबरें आ रही होती हैं एजेंसीज़ की। बड़ी सरप्राइजिंग बात है। आपकी अपनी पार्टी का भी एक नेटवर्क होता है कि प्राइम मिनिस्टर को या पीटीआई को ये नहीं पता था। वज़ीर-ए-आज़म को जो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो इस मरासले की सूरत में यकीनन है, लेकिन शायद उसको भी पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, शुरू में ही उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उसमें यकीनन कोई मसलियत होगी। सही वक्त का इंतज़ार करते रहे प्राइम मिनिस्टर, मगर वक्त ने साबित किया कि अब शायद प्रॉबेबली क्योंकि नंबर गेम में पीछे हैं, अब जब वो ये बात कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं आ रहा जो शायद शुरू में आता। अब बज़ाहिर तो वज़ीर-ए-आज़म इस मरासले को बुनियाद बनाकर बेतमाद की पीछे वो एक उन्होंने नैरेटिव बनाया कि बैरूनी साजिश है, उसका बयानिया वो बना चुके हैं। जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं केपीके के, उससे भी पता चल रहा है कि बयानिया पॉपुलर है। लेकिन देखना ये है कि क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए रेडी है पीटीआई, बिखरी हुई जमात को दोबारा मुनज़्ज़म कर पाएंगे? क्या उनका जो ये बयानिया है वो अगले इंतखाबात तक बरकरार रख पाएंगे? क्या अगले इंतखाबात के लिए वो तैयार भी हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फैसले हैं वो टाइम पर होंगे कि नहीं, और जो आसपास के एडवाइजर्स हैं वो लोग होंगे कि नहीं जो कि आपको एक्चुअली साउंड एडवाइस दे सके। मुश्किल वक्त जब आता है तो इंसान अपने और पराई की पहचान कर लेता है। क्या ये हो सकेगा? यकीनन बैरूनी साजिश का एलिमेंट तो है, मगर उसके साथ साथ और बहुत सारे मामलात भी हैं जिन पर यकीनन पीटीआई को सोचना चाहिए। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।